trust His word, you'll see that His plans are now unfolding, forming perfectly. It's clear how much He loves you. Just look at all He's done. For all your questions, there is really only one. Is anything too hard for God? Who's got a problem beyond His power to solve? Are there situations that He's not the master of? Is anything too hard for God? Is anything too hard for God? Who's got a problem beyond His power to solve? Are there situations that He's not the master of? Is anything too hard for God? Is anything too hard for God? Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hand, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust.
servant, Lord. All along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you've led me through the things that you do would make me strong. Your love has been there all along. Every joy and pain had a reason of its own. Now I realize that I was not alone. The changing seasons of my life were not left up to chance. Lord, I know you were working to fulfill your plan. Atong takna alas 6:16 sa kahaponon. Si Jesus muluwas, nagwali sa matuoran dinhi sa kahanginan. Landmark Radio 106.9 FM. Emmanuel Manny Pacquiao po, inyong igsuon sa pagtuo o kauban sa buhat. Daghang salamat sa inyong tanan. This is Edith Meller, Level 9 of Landmark Baptist Christian Academy. God is good all the time, and I am listening to 106.9 Landmark Radio. Hey, good dog. This is Carl Asabes, listening all the way from Stockholm, Sweden via online streaming at www.baptistbohol.org. Tune in to Landmark Radio 106.9 FM, the best choice for sound Christian music. Landmark Radio 106.9 FM. Mudalit kaninyo ning tulumanon ang maayong balita. Ang maayong balita tungod kay ang makasasala kinahanglang makahibalo nga kalaglagan ang tumoy sa baliko niyang dalan. Tungod kay ang kaluwasan gitanyag nga walay bayad ngadto sa tanan, apan ang katawhan buta niini nga kamatuoran. Tungod kay si Ginoong Hesus Kristo hapit na mobalik ug ang tanan kinahanglan mapasidan-an aron makapangandam. Gimugna kining tulumanon ang maayong balita. O karon ania ang inyong magsisibya. Mayong hapon sa tanang mga nakatune in sa Landmark Radio. Kininausab si Pastor Anyano Morales, ikaoban ninyo, nining maong tulumanon ang atong programa matag alas 6 ngadto sa alas 7 sa kahaponon adlawng Lunes, Martes, Huwebes, Sabado ang tulumanon nga ang maayong balita. Makikilaan ng atong tulumanon atong gi bat-bat tinhi ang mga kamatuoran gikan sa pulong sa Dios nga naghatag nato og kasiguruan sa kaluwasan. Naghatag nato kahibalo mahitungod sa maayong balita. Unsa man gyud ang maayong balita ug unsa may kaayuhan ikahatag nini sa atong kinabuhi. Unsa may kaayuhan ikahatag niini sa matag usa kanato. Unsa may paglaom ikahatag niini sa matag usa ka tawo nga naggumon sa sala
naglunang sa kadautan. Makilaan ang tumong nining maong tulmanon nga ang manaminaw makahibalo nga doon nagikalawasan ni Kristo Jesus. Og di lang kutob nga mahibalo, kundi mudangop kaniya, magpaluwas kaniya. Tungod kay ang kaluwasan, di man lang kutob kay nahibalo ka doon ay kaluwasan, nahibalo ka nga doon ay manuluwas, nahibalo ka nga doon ay Diyos. Dili lang na makisunan. Dili ka na. Kundi ang pagkaangkon sa kaluwasan, ikaw mismo mutuo sa maong manuluwas, mutuo nga ikaw na kinagkaluwasan, mutuo ka nga di ka makaluwas sa imong kalingon, mutuo ka nga ang gihimo nga sakripisyo ni Kristo Jesus di sa krus, paigo ng bayad sa imong sala, o sadang mutuo ka na mutawag ka kaniya, magpaluwas ka kaniya. Nahinaot ko higala nga ikaw naminaw karon kung taon-taon na ka o dugay-dugay na kang paminaw ning maong programa, imo na kanang nahimo. Walay pulos ang kahibalo nimo higala. Kung kanang maong kahibalo, wala nimo muaghat sa pagsangpit sa Ginoo. Wala nimo muaghat sa pagtawag kaniya alang sa kaluwasan sa imong kalag. Naiingon ang Biblia makaisunan sa Roma Kapitulo 10 versikulo 13, kay ang bisan kinsa nga mutawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. So, tawagon gini mo ang ngalan sa Ginoo. Kasi ngalan sa Ginoo, si Ginoong Hesus Kristo. Unsa may tubong sa imong pagtawag, pagpaluwas niya. Na unsay saad sa Ginoo alang sa matausang mutawag kaniya. Naiyon siya, kay ang bisan kinsa nga mutawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Makilaan kana nga kamatuoran, gitamihiran na siya sa kadaghanan, gibugal-bugalan sa kadaghanan, pero pulong man sa Ginoo, ang matag-usang nga nagabugal sa Ginoo, nagabugal sa mga pulong, umabot nga panahon, manubag sa Dios sa ilang pagbugal-bugal sa mga kamatuoran. Ang matagtao nga napakya sa pagtawag ang Kristo Jesus alang sa kaluwasan, umabot nga panahon kung tuwa na sila sa linaw ng kalayo, mangandoy nga unta doon na lang usa na lang kahigayon. Bisag usa na lang katsans ta ihatag kanila nga makasangpit sila sa Ginoo aron maluwas sila. Pero subo palandungon nga kitang nias kalibutan karon. Minilyon ka mga chances, minilyon ka mga kahigayunan sa pagdawat sa Ginoo ang gihatag sa Dios kanimo. Pero wala kay gihimo alang ni ana. So ikaw naminaw karon sa makosa pa mong tana ko nimo, gipaluwas na ba nimo imong kalag sa Ginoo? Nakahangyo na ba ka sa Ginoo, Ginoo luwas ako? Kay kun wala gani, bisa pag-asa ka nagsimba, bisan asa pa unsa pang simbahan na imong giapilan, impernohonon giga. Kay ang pagkaangkon lamang ni Kristo Jesus nga imong manuluwas, mao ang makasalbar kanimo gikan sa tino nga karaglagan sa linaw kalayo. May kilaan nang hinaot ko nga imong pahimuslan ang higayon samtang wala ka pa madangati sa kamatayon. So akong balikon, welcome sa tanang mga naminaw ning maong tulmanon ang maayong balita. Okay, so karong adlaw Sabado, Hulyo 25, 2020. So makaisunan, pipila na lang kaadlaw matapos na sad ang bulan nga Hulyo. Kay 25 na ko drone. So, pila man kaadlaw ang Hulyo. So, hapit na sad mahuman ang Hulyo. Unya, ang sisunod sa Hulyo is Agosto. Okay. So, human sa Agosto makisunan, mao na siya ang mga bare months. Amot pa sa na ka na mga bulan nga nagtapos sa pulong ber. September, October, November, December. Matapos na sad ang year 2020. Musugod na sad ang year 2021. Ang pangutana, kung moabot nimo ang kamatayon karong adlaw,
Nakasiguro ka ba ang imong kalag madto sa langit? Mo na usa ka pangutana nga ang bili ana labaw pa kaysa sa kamilyon. Hinaut unta nga imo ka nang husayon ka ng imong pangutana sa imong kinabuhi. So may kilaan, ako balikon, welcome sa tanang naminaw karon, sa tanang nakatune in karong hapuna sa estasyon sa Landmark Radio 106.9 FM ning atong tulumanon. Di na lang ko nako tagsagsaon paghingalan ang atong mga tigpaminawan no tungod kay na medyo nalangay ta pagsugod sa atong tulumanon karon. So diri na ta karon sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo. Diri ta sa Juan kapitulo 4 bersikulo 21 ngadto sa bersikulo 26. Kaduna mo'y mga Biblia da sa inyong panimalay, ablihi palug ninyo. Juan kapitulo 4 bersikulo 21 ngadto sa bersikulo 26. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, si Jesus nagaingon ngadto kaniya, babay, tuohi, ako ang takna nagaabot sa dihang kamo. Dili na dinhi ni ining bukira ni sa Jerusalem pa musimba sa amahan. 22. Kamo nagsimba sa wala ninyo hibalo Kung unsa, kami nahibalo unsa ang among gisimba kay ang kaluwasan iya sa mga Hudiyo. 23. Apan ang takna nagaabot og karon mauna sa dihang ang tinuod nga mga magsisimba mosimba sa amahan diha sa espiritu ug diha sa kamatuoran, kay ang amahan nagapangita sa mga ingon ni ana sa pagsimba kaniya. Ang Dios usa ka espiritu, og silang magsimba kaniya kinahanglang magsimba kaniya diha sa espiritu og diha sa kamatuoran. So makisuunan, atong tun-an karong kahaponon ang mga pipila kang kamatuoran mahitungod sa pagsimba. Og usa na kamatuoran magisuunan nga ang pagsimba ang Dios og siya lamang gayod ang imong simbahon. Maminaw itag usa ka manin nga awit sa di pa ta mopadayon sa atong pagtuon. God and God alone created all these things we call our own. From the mighty to the small, the glory in them all is God's and God's alone. The truth of all we call unknown, and all the best and worst of man can't change the Master's plan. It's God's and God's alone. God and God alone is fit to take His throne. Let everything that lives reserve its truest praise for God and God alone. God
God alone will be the joy of our eternal home. He will be our one desire. Our hearts will never tire of God and God alone. God and God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that lives reserve its truest praise for God and God alone. God and God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that lives reserve its truest praise for God and God alone. Give praise to God, God and God alone. God and God alone. Ang Dios o ang Dios lamang. Magisunan, giingnan ni Ginoong Hesus si Satanas diya sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 10, sa diyang si Satanas mitintal kang Ginoong Hesus. Ha? Magsimba ka sa Ginoo ang imong Dios o kaniya lamang ikaw mag-alagad. Magsimba ka sa Ginoo ang imong Dios o kaniya lamang ikaw mag-alagad. Mao ka nang giingon ni Ginoong Hesus kang Satanas mga kagilaan. Walay laing takos natong simbahon kundi ang Dios lamang. Mangutana ko nimo diha sa imong simbahan, imong gisimbahan, ang Dios serba imong giludhan, gisangpit sa imong pagampo, gidebuto, o daghan pang uban. Kung dili gani ang Dios o ang Dios lamang ang gisimba diha sa inyong simbahan, kanang simbahan ng imong gisimbahan di ginaiya sa Dios. Kaya kabuton sa Dios nga ang iyang katawhan, siya lamang ang simbahon, siya lamang ang alagaran, siya lamang ang ludhan, ug wala na lain. Makilaan, atong batbaton kining bersikulo akong ibasa kanina. Sa Juan Kapitulo 4, bersikulo 23, naingon ang pulong sa Ginoo, apan ang takna nagaabot ug karon mauna. Nakisulti ning higayonas kini Hesus makisuonan sa kababae nga taga Samaria. Og samtang nasultianay sila, miabot ang ilang gisgutan mahitungod sa pagsimba. O tungod lagi kining maong babae, Samarianhon man ni siya, nagsimba ni sila dito sa usas mga bukid dito sa Samaria. Samtang ang mga Hudiyo dito musimba sa Jerusalem. Kaya dito sa Jerusalem, doon man dito ang templo. Kaya ang mga Hudiyo makaisunan mga Israelinhon, adto lamang sila musimba, hiniusang pagsimba dito sa templo sa Jerusalem. Pero unsay giingon ni Hesus, ang takna nagaabot og karon mauna sa dihang ang tinuod nga mga nabada sa bersikulo 22 ay siya. 21. Ang takna nagaabot sa dihang kamo dili na dinhi ning bukira
ni sa Jerusalem pa musimba sa amahan. So sa ato pa rin makisunan katong sistema nga diin ang mga Hudiyo adto lang musimba sa Jerusalem o kining Samariano nga ubay dito lang musimba ning Bukira din dito sa nagsimbahan. Maabot ang panahon nga usbon to siya. Namiingon din sa versikulo 22, kamo nagsimba sa wala ninyo hibalo kung unsa. Pero na makisunan kay ang mga Samarianon wala sila nagsimba sa buhi o tinud nga Dios. Ang ilang gisimba Diyos. So giingnan sila ni Ginoong Hesus, kamo nagsimba sa wala ninyo hibalo kung unsa. Mangutana ko nimo higala sa imong kinabuhi, nahibalo ka ba o kinsa ang imong gisimba? Nahibalo ka ba o kinsa ang angay simbahon? Sa kadugay na nimo nagsimbahan, sukat pa si mga kabata, nagsimba ka, mangutana ko nimo, sure ka ba? Tinuod ka ba? Siguro ka ba? Nga husto ang imong pagsimba o nagsunod-sunod rasad ka sa imong mga katigulangan, ginikanan o sa daghan sa ilang pagsimba. Dili man dautan kung musimba ka uban sa daghan, pero pangutana diha, ang inyong pagsimba pinasubay ba sa kamatuoran? Pinasubay ba sa unsay sugo sa Ginoo sa pagsimba? Kaya actually dili man gyud ang tao, dili man imong religious leader mao ang muhukom o muhukom nimo kung dawaton ba nila sa Ginoo ang pagsimba nimo, dili ang Ginoo man. O kung ang Ginoo kay ang Ginoo may maghukom kung unsaon ang hustong pagsimba, do na say lagda ug pakatakaran alang sa hustong pagsimba sumala sa pulong sa Ginoo. Hinaot nga matudluan pa ka. Hinaot nga hatagan pa nimo bili ang kamatuonan. Kay kung wala gani lisod na kaayo mo tubo pa ang kibalo sa tao nga sayo pero di gusto magpatudlo. Magisuunan ingon ang Biblia, ang takna nagaabot og karon mauna sa dihang ang tinuod nga mga magsisimba. Okay, so naay tinuod nga pagsimba. So kinaa may tinuod nga pagsimba, dunay say dili tinuod nga pagsimba. Og tataw kaayo nga ang tinuod nga pagsimba mo dawaton sa Dios, apan ang dili tinuod nga pagsimba di ginadawaton sa Dios, kadili man tinuod. Tingali tininuod, sincero, kinasing-kasing ang pagsimba sa katao. Pero kung ang iyang pagsimba dili tinuod sumala sa standard sa Ginoo, sumala sa pulong sa Ginoo, kanang pagsimba di madawat sa Ginoo. Bisan pag naghilak-hilak ka diya sa iyong pagsimba, nagluhod-luhod ka sa iyong pagsimba, kung di gani na tinuod nga pagsimba, di gina madawat, di gina ikahimuot sa Ginoo. Bisan pag daghang mga tao nindutan nimo bayno kahinimba man ka, nindutan nimo mareno kahinimba man ka, nindutan nimo manangno, nindutan nimo lulano kahinimba man ka, nindutan nimo lulo kahinimba man ka. Daghan taling abiba nimo, mudayeg nimo. Pero subo palandungon kung nimo pagsimba, wa gani na nisubay sa kamatuoran, di gid na ikahimuot sa Ginoo. Ang pagsimba ba sa Ginoo dili ba padaghanay. Dili ba yun nga kumo kay daghan mo nanimba nga mabulatikan ninyong Ginoo o madawat na sa Ginoo. Dili ba yun na. Ingon ang Biblia, ang takna nagaabot og karon mauna sa dihang ang tinuod nga mga magsisimba mosimba sa amahan diha sa espiritu ug kamatuoran, kay ang amahan nagapangita sa mga ingon ni ana sa pagsimba kaniya. Ang gipangita di ay sa amahan makisunan ang tinuod nga mga magsisimba. So unang butang makisunan tumibaluan dire nining maong bersikulo 1, it is kabubuton sa Dios alang kanato nga kita mosimba. Akong balikon,
kabubuton sa Dios alang kanato nga mosimba. Mahigala, gumikan ka kita, mga binuhat man sa Dios, mga minugna man kita sa Dios, ang atong kinabuhi gikan man niya, kining kalibutan nga atong ipuy-an gikan man kini niya. Ang tanang butang atong gipahimuslan, direktamente o indirektamente, gikan man sa Dios, angay ta mo ila sa atong utang kabuton sa Dios. Angay kita magpapasalamaton sa Dios o sa pagpakita ni ana, angay kita musimba kaniya. So niya na po sa Ginoo, ang takna nagaabot o karon mauna sa dihang ang mga tinuod nga mga magsimba, musimba sa amahan diha sa espiritu o diha sa kamatuoran, kay ang amahan nagapangita sa mga ingon ni ana sa pagsimba kaniya. Nangita ang amahan og pagsimba. Mangutana ko nimo ugma higala, asa man ka? Adto sa sugalan, inuman, sa mall, maligog dagat, diskuhan, o asa ba ka? Subo palandungon nga daghang mga tao ugma muadto ining mga lugara. And then dito naghitak ang kasalanan ug ang kadautan. Wa nila hunaa nga dunay Dios nga nagsugo nga kita mosimba kaniya. Kabuton sa Dios alang kanato nga mosimba. Akong balikon alang sa mga minaw karon, kabuton sa Dios alang kanimo nga mosimba. Ikaduhang butang, ang Dios nangita og tinuod nga mga magsisimba. Tinud anay man na makaisunan nga ang Dios nangita og mga nga kabuton sa Dios nga kita mosimba, pero ang Dios nagapangita og tinud-anay nga mga magsisimba. Tinud-anay nga mga magsisimba ang gusto sa Dios. Og mao na makisuunan nga angay kita mahibalo unsa bagyo di ay ang tinud-anay nga pagsimba. Ha? Og pasalamat nga dili na nalisod katuunan. Dili na lisod mahibaluan kay dunay pulong sa Dios nga gihatag kanato sa Dios nga pinaagi niini at mapasihan unsa ang tinud-anay nga pagsimba. So unang butang at nahibaluan karong kahaponon o karong gabi una, kabuton sa Dios alang kanato nga kita mosimba. Ikaduha, ang Dios nagapangita o mga tinud-anay nga mga magsisimba. Ikatulong butang makaisunan, ang amahan mao'y gisimba sa mga tinud-anay nga mga magsisimba. Ato ka nang makita makaisunan naa sa versikulo 23, apan ang takna nagaabot og karon mauna sa dihang ang tinuod nga mga magsisimba mosimba sa amahan diha sa espiritu o sa kamatuoran. Kay ang amahan nagapangita sa mga ingon ni ana sa pagsimba kaniya. So nangita ang amahan, nangandoy ang amahan og tinud-anay nga mga mosimba kaniya. Og ang tinud-anay nga mosimba magisunan ang pagsimba nga madawat sa Dios, ang pagsimba nga ikahimuot sa Dios, kanang ang Dios mao ang gisimba. Ang Dios mao ang giludhan, ang Dios mao ang giampuan, ang Dios mao ang gidayeg. Suma sa atong sa kanta atong paminaw ganina, God and God alone. Siya lang ang angay ug takos hatagan sa tanang himaya, pasidungog ug pagdaig. Kay siya ang tag-iya kanato. Siya ang tag-iya ning kalibutan nga atong gipuy-an. Sa tanang butang atong ipahimuslan dinhi sa kalibutan, direktamente o indirektamente gikan sa Dios. O ang pinakadakong rason ngano nga kita
angay mosimba kaniya tungod kay ang Dios gihatag niya ang bugtong anak aron pagtubos ato mga sala aron kita matagaag kahigayunan nga makasod makapuyo sa langit. Ang kaluwasan mga higala pinaagi lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Maminatag usa ka awit mga higala, in the name of the Lord. Crowds have lined the narrow street to see this man from Galilee. Just a carpenter's son, say, leading fools astray. Yet many kneel to give him praise. And in his eyes they glimpse the power that sees the hearts of all men. For he knows his Father's mind, he speaks the Father's words, for he comes in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. And there is hope in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. And when my plans have fallen through, when my strength is nearly gone, when there's nothing left to do but just depend on you and the power of your name. For when we call upon your name, your strength through weakness to show, we can know the Master
His plan. Extend the Master's hand when we come in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. And there is hope in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. His name will be worshipped forever. Creator, Redeemer, and Okay, magpadayon ta. Naan na lang tayo 8 ka minutos na ibilin. Maisun na akong balikon, kabuton sa Dios alang kanato nga kita mo simba. Ikaduha, ang Dios nagapangita og tinud-anay nga mga magsisimba. Okay? Then ikatulo, ang tinud-anay nga pagsimba nagasimba sa Amahan. Makisunan ng ingon ang pulong sa Ginoo sa Juan Kapitulo 4, versikulo 23, apan ang takna nagaabot og karon mauna, makisunan ang Ginoong Hesus mismo. Kining mga pulunga gikan mismo ni sa baba ni Ginoong Hesus. Ingon siya, apan ang takna nagaabot og karon mauna, sa dihang ang tinuod nga mga magsisimba, musimba sa Amahan, diha sa Espiritu ug diha sa kamatuoran. Makisuunan ang Amahan ang gipahinungdan sa tinud-anay nga pagsimba. Mao kana ang pagsimba nga madawat sa Dios. O kung pananglita ng pagsimba gani nimo dili ang Amahan ang gipahinungdan, kanang pagsimba walay pulos kana tubangan sa Dios. Undang ni ana higala. Biyai kana nga pagsimba. Nga naman, ang tinud-anay nga pagsimba, ang Dios ang gisimba. Si Ginoong Hesus ang gisimba. Subo palandungon makisuunan. Ha? Tanawa ra gud ang mga kapilya gipanghimo sa nakalaing mga baryo diri sa Bohol. O may sa mga purok sa Bohol na idaghang mga kapilya pangtukod og para ni kinsa ang maong kapilya. Makita ka ba kapilya nga kapilya para ning Ginoong Hesus Kristo? Wa. Ang naa tingali Divine Mercy. Santo Niño. Ha? Kasing-kasing ni Hesus. Black Nazarene. San Pedro, San Pablo, Santa Cruz, Immaculada Concepcion. Nga naman, kaya mga tao nagsimba ng mga lugar, mao kanay patron nila. O atong makita, makikilaan. Asa diyang dunay
gihimong pagpista pahinungod anak nga mga santos unsay naa? Makita ba nimo ang pagka-Dios nun? Mo resulta bag pagka-Dios nun ang maong kasaulugan? Doon na ba'y tao miingon nga magbag-o na ko, di na gid ko mo inom, di na ko mo sugal. Kay nakatambong ko sa pista atong lugara, nakakonbiktar ko sa wali dito, naigo ko sa wali dito, magbag-o na ko. Nga naman, walay pagka-Dios nun ato makita niya ng maong pagsimba tungod kay unas tanan sayop man ang mo pagsimba. Kaya ang tinunan nga pagsimba mga higala gipahinungod lamang sa Dios. Ang Dios nga Amahan lamang ang pasidunggan sa tinunan nga pagsimba. Pagkadaghan sa mga pagsimba nga di madawat sa Dios mga isuunan. Pagkadaghan sa mga pagampo nga di dawaton sa Dios. Nga naman, wa nagsubay sa kabuton sa Dios. Di nag-ingon ng Dios ang tinuanay nga magsimba sa Amahan. Then, ikaduhang butang makisuunan sa pagsimba sa Dios ay upat nga butang. Ang pagsimba sa Dios dili gamitan og mga rebulto og mga estatwa. Okay. Sa ilang pagsimba ni Santo Niño, doon na larawan lang gihimo para sa Santo Niño, doon na estatwa. Sa Barak Nazarin, doon na ilagan na prosesyon gani. O sa uban pang mga santos nga ilang gi prosesyon, naa mo gamit og estatwa, rebulto. Kanang buhat ang madaan makisunan kung mo mga tarungan sila dili man ang rebulto ang gisimba. Object man lang na. Makisuunan nagsugo ang Dios Exodo Kapitulo 20. Exodo Kapitulo 20. O bisan unsaon pagpangatarungan sa mga tao naghimo ni ini, pero dili gayud malalis ang kamatuoran. Gidili sa Dios ang paghimo o mga dibulto, estatwa, larawan aron mahimong object sa pagsimba. Maayo sila mga tarungan ini makisuunan. Nga tungod anak brog matuis na lang sad ni nga bersikulo. Pero dili ikalimod. Unsay giingon dinhi? Ingon ang Ginoo dili Exodo Kapitulo 20 versikulo 3 o 4. Dili ka magbaton og laing mga Dios sa tubangan kanako. Dili ka mohimo nga anak kanimo og bisan unsang nga kinulit nga larawan. O bisan unsang nga porma sa bisan unsang butang nga anaa sa langit o sa itaas o sa anaa ilalom sa yuta o anaa sa tubig ilalom sa yuta. Dili nimo iyukbo ang imong kaugalingon ngadto kanila, nimo alagad kanila. Kaya ako ang Ginoo nga imong Dios usa ka buhuan nga Dios. Magisuunan tataw ni kon ang tao doon na lang kinaskasing-kasing tinguha ang musabot. Kaklaro ini nga dili imo himo og bisan unsang butang katong tua sa langit dili himuan nimo bisan unsang larawan. Ang uban mo ingon man nga kana sila gidili na siya sa mga Israelinhon sa mga Diyos sama sa mga kananhon sa mga katong si Molek, Baal, Astarte, o bisan unsa pa mga Diyos kanadto, Diana. Kadto ra ang mga larawan adto nila mo igidili. Pero tataw man kaini magkisunan, na wa man ilimit sa Ginoo ang mga larawan lang adto nila ang hisgutan nga mao inili pahimo. Gani wa mo hingala ng Ginoo specific nga Dios diri nga dili ka maghimo og hana kanimo og bisan unsa nga kinulit nga larawan
ngadto ni Mulek, ngadto ni Baal, ngadto ni Astarte, o ni bisan kinsa pang Diyos, di mo nila simbahon, wala man. Ang giingon din dili ka mohimo nga kanimo o bisan unsa nga kinulit nga larawan o bisan unsa nga pormas, bisan unsang butang nga anaa sa langit, sa itaas. Wala man. Ang bisan unsa nga tuas sa langit, di pa to pahimo ang larawan aron simbahon. Klaro man ang magisunan. Ang uban maingon nga di tanan lagi kay nagsugo man lang Ginoo kang Moses maghimo og larawan sa kerubin. Tinuanan ang magisunan. Pero di to object for worship. Disenyo to ditos balaang dapit ditos tabernakulo. O gani, mausad to ang diha asad sa templo sa diyang nagtukod na si Solomon og templo Diyos Jerusalem. Pero wala sugua ang Diyos sa Diyos ang mga tao nga muluhod sila atubangan atong maong mga kerubin. Wala to nila ludhi. Itukod to kay nagsimbolo ang labing balaan nga dapit sa tabernakulo dito sa langit. Replika makisuunan. Pattern ang diri sa gihimo sa kalibutan nga tabernakulo sa tabernakulo dito sa Dios sa langit. Na ang mga tao sa nanimba dito sa Jerusalem atong panahon na di masakit nga nangluhod sila tubangan sa maong kerubin kay para masimba sa kerubin, wala man. Nangluhod sila kay mangluhod man sila. Di sila conscious nga nangluhod sila kay atubang sila sa kerubin kay tuwa man tas bala ang dapit tong maong kuan. Di mga sila kataad to kana na may mga kortina nga nag-ali. So kung maingon ang magtutudlo ninyo nga okay ra mosimba og kanang litrato sa mga santos kay mao man lagi ana in taon man kisuunan. Kaklaro sa sugo sa Dios. Dili ka mohimo nga kanimo og bisan unsa nga kinulit nga larawan o bisan unsa nga porma sa bisan unsang butang ana sa langit. Kaklaro ana. O nga anaa sa silong sa yuta o nga anaa sa tubig ilalam sa yuta. Dili nimo iyukbo ang imong kaulingon ngadto kanila. So makisuunan pero sinatabo karon unsa man ang Black Nazarene nga ang mga mo hawk muluhod sa atubangan sa Black Nazarene gani itsahan pagpanyo kay ipahay sa Black Nazarene kay mao kuno milagroso kuno. So makisuunan tataw kaayo ang pagsupak sa maong sugo. Pero kung di ka mutuo ni ini, di ka muminaw ning mga balaod sa Ginoo, ang usag-usa na to doon na may kawalingong kabuot pagdesider sa atong kawalingon. Pero nahibalo na ka sa sugo sa Ginoo. Makikilaan atong balikon, sublion na to ang atong nakatuan karong kahaponon. Kabuton sa Dios alang kanato nga musimba. Ikaduha, ang Dios nangita og mga tinud-anay nga mga magsisimba. Ikatulo, ang tinud-anay nga pagsimba, ang Dios Amahan lamang ang gipahinungdan sa pagsimba. Og sa pagsimba, ikatapusan, wala nagsugo ang Dios nga maghimo o mga larawan o bisan unsang istatwa, imahen nga mahimong object sa atong pagsimba. Nang hinaot ko, nahimo kong palangin ninyo karong gabi una, mahigilaan tungod kay kita mga tinubos man sa Ginoo. Importante gid ang pagsimba tungod kay
Mao ka na ekspresyon sa atong pag-ila sa dakong utang kabuton nato sa Dios. Nga gihatag na imutong anak kani kanato aron pagtubos nato sa tumang kasalanan. Ang bugtong anak sa Dios namatay, gibuhis ang kinabuhi. Nagsakripisyo misagubang sa ilabihang mga pag-antos aron pagtubos sa imong mga kasalanan. Mao nga ikaw karon bisan unsa pa nimo kadautan o pagka makasala, pwede ka makasud sa langit. Tungod kay gitubos na, gipakamatya na ang imo mga sala sa bugtong anak sa Dios. Pero dili automatic nga malangit ka. Unas tanan, kinalang maghinulog-sulog ka sa imong sala. Kailangan mo ila ka nga dautan ka makasala katubangan sa Ginoo. Ikatulo, kailangan mo tuo ka na ang sakripisyo ni Kristo Jesus sa krus Kalbaryo paigo ng bayad sa imong kasalanan. Wala na kinahanglan ang bisan unsa pang sakripisyo nimo, kwarta nimo, halad nimo aron nga mabayaran imong kasalanan. Ang kamatayon ni Kristo Jesus sa krus Kalbaryo paigo ng bayad sa imong sala. Kailangan mo tuo ka na. Sunod nga buhaton nimo, kinahanglan mo tawag ka kaniya kang Kristo Jesus. Magpaluwas ka kaniya. Tawaga siya higala samtang may panahon pa. Nang hinaot ko nga human ng kinabuhia, makita ta dito sa langit sa mga mansyon giandam sa Dios kanato didto sa mga dapit, wala na unyay pag-antos, wala na kasakit, wala na balatian, wala na kamatayon, wala na pagkatigulang. Dito sa mga dapit, wala na kagabion. Daghang salamat sa puminaw. Kini nasad si Pastor Anyana Morales, mayon kanimo. God bless. Maayong gabi kaninyong tanan.